بند. closed مغلق. قرم hot ساخن. السلام عليكم ورحمة الله. Today we are going to learn something unique, vocabularies with opposites. आज हम कुछ नया सीखेंगे, अल्फाज और उनके मुतदाद, उनके उलट, उनके opposites सीखते हैं. बड़ा big, كبير كبير كبير, and the opposite is छोटा small, صغير 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 صغير. So together صغير. बड़ा प्याला जिसे ढोंगा भी कहते हैं उर्दू में, big bowl. وعاء كبير وعاء كبير. छोटा प्याला छोटा ढोंगा small bowl. وعاء صغير وعاء صغير وعاء صغير صغير. ठंडा cold, بارد بارد. गरम hot, ساخن ساخن. Anything you touch you feel hot, that's साखिन. कोई गर्म चीज़ हो जिसे छूने से आपको गर्मी महसूस होती हो, जलन महसूस होती हो, जल जाता हो, उसे कहेंगे साखिन साखिन. ठंडा पानी cold water, माई बारिद माई बारिद. गरम चाय hot tea is شاي ساخن شاي ساخن. खुला open. مفتوح مفتوح مفتوح. بند closed مغلق مغلق مغلق. खुला दरवाज़ा open door. باب مفتوح باب مفتوح. بند دروازة closed door. باب مغلق باب مغلق باب مغلق. महंगा expensive. غالي غالي. सस्ता cheap cheap, which is رخيص 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 رخيص. महंगी गाड़ी expensive car. سيارة غالية سيارة غالية. सस्ती चीज़ cheap thing. شيء رخيص. I hope you've learned a lot today. Please try to make your own sentences and share in the comment box, and let's learn together. Till the other get views, stay tuned and مع السلامة till then. उम्मीद है कि आपने सीखी होंगी अच्छे से अल्फाज. आप खुद कोशिश करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखे बताएं क्या सीखा है, और साथ मिलकर सीखते हैं. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.